Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ايش اسم المسجد هذا؟ بيت المستقيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ببركة سيد الأنام وهدانا إلى الصراط المستقيم وندب لنا السؤال للاهتداء إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم الذي أمرنا بالاهتداء إليه هو حبيب الله محمد. أمرنا في كل صلاة فريضة ونافلة نقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو حبيب الله محمد. يا رب اهدنا إلى الصراط المستقيم، اهدنا إلى هدي حبيبك محمد، شرع حبيبك محمد، خلق حبيبك محمد، أدب حبيبك محمد. هذا هو الصراط المستقيم. فالله يجعلنا وإياكم على الصراط المستقيم كي نجوز يوم القيامة على الصراط إلى الجنة ونكون في جوار الرؤوف الرحيم محمد الرؤوف الرحيم، ونشرب من حوضه المورود في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tak langkong bula tak ate oneng cak Madura. Jadi terjemah lagi di bahasa Indonesia. Campur sekunik salah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kita agama Islam. Itu semua dengan berkat kekasih teragungnya manusia termulia yaitu Rasulullah SAW. Segala puji juga bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Dan Allah memerintahkan kita setiap sholat untuk menunjukkan kita kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud jalan lurus tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sholat wajib ataupun sunnah kita harus membaca ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah, tunjukkan kepada kami petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab tata krama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud as-siratul mustaqim. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita selalu berada di sirat mustaqim, jalan yang lurus, agar nanti di hari kiamat kita bisa melewati jembatan as-sirat menuju surga dan diberi kesempatan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW di hari di mana tidak ada yang manfaat bagi kita, baik itu harta atau keturunan, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. لهذا كانت الفاتحة أفضل سورة في القرآن لما حوت من المعاني العظام التي يرشد بها المؤمن إلى الصراط المستقيم. فلهذا سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشافية الراقية، وسماها في القرآن السبع المثاني، فإنها قد قال فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت له، فكان سر القرآن في الفاتحة، فلم تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ركن من أركان الصلاة، فريضة أو نافلة.
إذا ما قرأت فيها الفاتحة ما تصح صلاتك. مرة الصحابة على جماعة واستضافوهم، قالوا ما عندنا شيء، جماعة بخلاء، orang belit، وجماعة بخلاء ذيلا ما أضافوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد نزلوا في ناحية هناك خيموا بعيد، فبعد جاء واحد من تلك الجماعة من تلك القبيلة يقول يا جماعة إن رئيسنا قد لدغه عقرب، هل فيكم من راقي؟ قالوا. سكت الصحابة، فتكلم أبو سعيد الخدري قال ماذا له إذا رقاه وحصلت له العافية لكم ما قال لا شرط، فشرط عليهم قطيع من الغنم، فلبوا ذلك. فذهب أبو سعيد الخدري، فلما وصل عن ذلك اللديغ فقرأ عليه، كانوا يسمون اللديغ يعني سليم، كناية لله، كناية تفاؤلا بالعافية، كما يقال للأعمى اللي مجوب بصير، كناية على أن الله أخذ بصره لكن نور بصيرته. فذهب وقرأ عليه وكأنما نشط من عقال. ايش قرأ عليه؟ قرأ عليه الفاتحة 7 مرات ثم نفث عليه 7 مرات، فكأن لم يكن به ألم وكأن لم يكن به أذى، فقام ولم يكن، فحصلت العافية في الحال، وأعطوه قطيع من الأغنام ما شاء الله. فجاء الصحابة قال هذا ما يجوز لنا أخذه، فلم يأخذوا منه شيء وذبح وأكل. ثم لما وصلوا المدينة أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن أبو سعيد الخدري قام ورقاه وأعطي من الغنم. قال خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقسموا لي سهما. فقال يا أبا سعيد ما أخبر من قال لك أن هذه الراقية؟ قال سمعت منك يا رسول الله لما قيل لي أنه لديغ، فلما تذكرت أنك قلت أنها الشافية وأنها الراقية قرأت عليه الفاتحة 7 فشفاه الله سبحانه وتعالى ببركة قراءة الفاتحة. هذا معنى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت له. لهذا كان عليه عمل السلف الصالح يرتبون الفاتحة بعد كل فريضة، الفاتحة إن الله يتقبل الصلاة والدعاء، إن الله يغفر الذنوب ويقضي الحاجات. ببركة الفاتحة أي ببركة هذا العمل الصالح نتوسل إليك يا رب ببركة هذا العمل الصالح أن تتقبل دعانا وأن تقضي حاجتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا. هكذا كان عمل السلف الصالح، ما يختمون مجالسهم إلا بالفاتحة، حتى سمي التريم بلاد الفاتحة لأنهم يفتتحون مجالسهم بالفاتحة ويختتمون مجالسهم بالفاتحة. وكل لغو يحصل في المجلس إذا بدأ المجلس بالفاتحة وختم بالفاتحة غفر الله ما يحصل من ذلك اللغو في ذلك المجلس ببركة قراءة الفاتحة. Surat Al-Fatihah ini surat yang paling utama dibanding surat-surat yang lain karena kandungan maknanya yang begitu agung. Surat Fatihah ini memiliki beberapa nama, banyak namanya. Di antara namanya adalah Asy-Syafiyah, surat pemberi kesembuhan. Disebut juga surat Ar-Raqiyah, surat suwu. Sabahidi paham. Jadi surat suwu. Disebut juga surat As-Sab'ul Masani. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah lima quri'atlah. Fatihah itu memiliki fadilah tergantung tujuan dibacanya untuk apa. Anda kepingin apa saja, silahkan baca Fatihah yang mantap. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahasia Al-Quran terdapat pada surat Fatihah. Surat Fatihah ini rukun di dalam sholat. Kalau kita sholat, baik sholat fardu atau sholat sunat, harus baca Fatihah.
Jika tidak baca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana dalam hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Fatihah ini sebagaimana tadi dijelaskan memiliki fadilah tergantung tujuannya untuk apa. Multifungsi. Dikisahkan dulu itu ada rombongan sahabat itu melakukan perjalanan. Kemudian ketika malam singgah di sebuah daerah. Sebuah daerah, kebetulan daerahnya itu Pak Selopot. Daerahnya orang-orang cerai, pelit. Jadi budaya orang dulu itu kalau bepergian malam hari singgah di mana saja, maka penduduk setempat walaupun tidak kenal akan menyediakan tempat tinggal dan menyediakan makan malam gratis tanpa diminta. Lah ini tempat Selopot ini, nginep di satu kampung, orangnya cerai, sampai minta makan malam itu gak dikasih. Akhirnya sahabat itu nginep, disediakan tempat tinggal tapi gak dikasih makan. Nginep dalam keadaan lapar. Tengah malam, salah satu orang kampung di situ ada yang kebingungan, mendatangi sahabat yang nginep tadi itu, kebingungan. Ada apa ditanyai? Kepala suku kami tadi disengat hewan seperti kalajengking yang memiliki bisa sangat beracun. Ini kan sekarang kondisinya kritis. Apakah kalian ada yang bisa nyuwuk? Itu. Ada yang bisa nyuwuk. Akhirnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat yang ada waktu itu, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bilang, kalau saya suwuk nanti sembuh, ada imbalannya apa enggak? Karena ya dibales, tadi minta makan malam nggak dikasih, kelaparan. Saya mau ngobati, tapi syaratnya ada imbalannya. Ada imbalannya apa enggak? Mereka akhirnya, ya kami siap. Kalau memang sembuh, akan kami kasih qati' minal ghanam, segerombolan kambing. Jadi kambing yang banyak, bukan hanya 1-2 ekor, tapi banyak, itu beberapa ekor. Akhirnya, oh iya siap. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang tersengat binatang beracun tadi itu, dan dibacakan Fatihah 7 kali. Nah, ini Ustaz Wahidi bisa niru. Jadi dibacakan Fatihah 7 kali, kemudian ditiup-tiup. Nah, itu. Jadi ditiup-tiup, disuwuk dengan membaca Fatihah 7 kali. Seketika kepala suku yang tadi kritis hampir mati, hampir meninggal, seketika sembuh seolah-olah nggak ada sakitnya sama sekali, seger buger langsung seketika. Akhirnya dikasih bayarannya, segerombolan kambing tadi itu. Dan sempat ada yang disembelih. Beberapa sahabat yang lain enggan karena takut ini halal apa enggak ini oleh nyuwuk ini. Ini takut. Jadi untuk memakan itu takut sebagian sahabat. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri itu sempat nyembelih satu kambing di situ dan dimakan. Kemudian ketika kembali ke Madinah, para sahabat itu janggal tentang hukumnya halal apa enggak ini oleh nyuwuk ini. Akhirnya nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi ada cerita begini, halal apa enggak kira-kira pemberian yang diberikan pada kita? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, khairu ma'ahatum alaihi ajran kitabullah. Khairu ma'ahatum alaihi ajran kitabullah. Sebaik-baik upah yang diberikan kepada kalian adalah kitabullah. Artinya tadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ngobati orang dengan membaca Fatihah itu sangat berhak sekali untuk dikasih upah. Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan kalau itu halal, bukan hanya menjelaskan itu baik, malah Rasulullah minta kalau ada sisanya sini, saya minta bagian. Itu Rasulullah SAW minta bagian untuk mempertegas bahwa hal itu halal-halal saja. Kemudian ditanyai Abu Sa'id ini oleh Rasulullah, Abu Sa'id, kok bisa tahu kamu kalau ini ayat subuh? Kalau Fatihah ini bisa menyembuhkan orang yang sakit? Sayyidina Abu Sa'id bilang, iya Rasulullah, saya pernah mendengar dari Anda bahwa surat Fatihah ini surat Asy-Syafiyah, surat yang bisa menyembuhkan penyakit. Disebut juga surat Raqiyah, surat subuh. Makanya saya bacakan kepada orang yang sakit tadi itu. Intinya surat Fatihah ini surat yang istimewa, memiliki banyak fadilah. Karena itu ulama salaf itu biasanya
kalau habis sholat 5 waktu, setelah doa, setelah wirid, itu pasti ditutup dengan Fatihah. Dengan berbagai macam niat. Fatihah dengan niat agar supaya dosa-dosa diampuni, utang-utang dilunasi, kemudian usaha dilancarkan, dan diterima sholatnya, diterima ibadahnya, itu dengan niat berbagai macam-macam. Nah, itu kebiasaan ulama salaf. Nanti setelah minta macam-macam ditutup dengan bibarokatil Fatihah, dengan berkat surat Al-Fatihah. Maksudnya berkat surat Fatihah, berkat amal soleh, karena kita membaca Fatihah itu adalah amal soleh. Di Tarim lebih lagi. Di Tarim ini kalau ada acara mesti dipastikan sebelum acara Fatihah, setelah selesai acara ditutup Fatihah. Sampai disebut kota Tarim itu sebagai Biladul Fatihah, negeri Al-Fatihah atau Republik Al-Fatihah. Itu Tarim, istimewa. Jadi selalu mereka para ulama di sana di Tarim itu setiap acara apapun dimulai Fatihah dan diakhiri dengan Fatihah. Fadilahnya apa? Kalau kita bikin acara dibuka dengan Fatihah, ditutup dengan Fatihah. Di tengah-tengahnya ini kan yang nggak selalu kita itu sholawat. Ada yang ngomong sendiri, ada yang bahas utang, ada yang macam-macam tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya insya Allah akan diampuni semua oleh Allah. Kalau dibuka dengan Fatihah, ditutup dengan Fatihah. Yang tengah-tengah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana jalisan yatahaddatsu ma'a ashabihi. Hawlahu ashabuhu ka'annahu al-qamar baina an-nujum az-zuhr sallallahu alaihi wasallam. فبينما هو كذلك إذ جاءه رجل أعرابي بدوي يتخطى الناس حتى وصل إلى قرب سيد الناس محمد محبوب رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم فسب النبي وشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأراد الصحابة أن يبطشوا بذلك الرجل فقام عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أقطع عنقه قال اجلس يا عمر اجلس أما تعلم أن الحليم كاد أن يكون نبيا الحليم الذي لا يستفزه الغضب الحليم الذي لا إذا قدر على الانتقام لا ينتقم الذي يعفو عند المقدرة ذاك هو الحليم كاد أن يكون نبيا لأن هذا الوصف يحبه الله لهذا كان رسول الله محمد هو في أعلى درجات ذلك الخلق من الحلم فقد أوذي أشد الإيذاء وتمكن من إيذاء من آذاه فعفى عنه فقال تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين إذا تكلم جاهل كأنك ما سمعته أعرض عنه فجلس عمر فقال له النبي ألا أدعوك بما هو خير لك تسعد به في الدنيا والآخرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأخرج ذلك الأعرابي ضبا من كمه ووضعه ميتا ووضعه بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا أؤمن بك إلا إن آمن بك هذا الضب هذا الضب ميت فطرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم إصبعه على ذلك الضب فقال له يا ضب من ربك فقال ربي الله الذي في السماء عرش وفي الأرض سلطان يا ضب من أنا فقال أنت محمد رسول الله أنت نبي الرحمة من اتبعك نجا ومن خالفك هلك فانتفض الأعرابي وارتعدت فرائصه وجثى على ركبتيه ضب ميت يتكلم بلسان عربي فصيح معجزة عظيمة فبكى وبكى فقال أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدخل الإسلام بالحلم باللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن ما كان رسول الله يفضل، كان أحلم الناس وأرحم الناس وأرأف الناس بالناس. هكذا خلقه رب الناس بأجمل الأوصاف وأحسن الأخلاق، فخلقه الله على أكمل الأوصاف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرح النبي بإسلامه وفرح هو بإسلامه، فأراد أن يرجع إلى قومه وينذرهم ويقول لهم إيه تعالوا أسلموا، هذا الصادق الأمين رسول رب العالمين. قال انتظر انتظر، إن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة، فلا صلاة فلا دين لمن لا صلاة له. إيه انتظر، لابد تعلم الصلاة، فمن لا يصلي لا دين له، لا دين لمن لا صلاة له. من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كثر في هذا الزمن مسلم بالكاتب بالباسبور، حتى الصلاة ما يصلي والصيام ما يصوم، بعيد عن تعاليم سيد الأنام. ثم أراد أن يعلمه الصلاة فعلمه الصلاة، ثم قال إن الصلاة لا تصلح إلا بالقرآن، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فقال علمني يا رسول الله، خلاص ذاق حلاوة الإيمان الرجل، فعلمه الفاتحة، لأنها ما تصح الصلاة إلا بالفاتحة، إذا ما صحت الفاتحة ما تصح الصلاة. فلهذا الإنسان يصحح فاتحته قبل كل شيء. معناه إذا صلى وهو يبدي الحرف من الفاتحة ما تصح صلاته، كما انتشر كثير بعضهم أئمة يصلون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا صلاة باطلة، وصلاة من صلى خلفه باطلة ليس فقط، فيحرم عليه أن يكون إماما، ويحرم عليه على تأمير وعلى ناظر أن يعينه إمام. لماذا؟ لأنه يبطل صلاته وصلاة من خلفه. كثير من كذلك يقول الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت الذين، باطل صلاته، وصلاة من خلى خلفه كذلك. علمه الفاتحة، فلهذا جعل بعد الفاتحة وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. سنة لمن خلف الإمام في الصلاة الجهرية يقول آمين. معنى آمين اللهم استجب دعانا. آمين إيش معنى؟ اللهم استجب دعانا. فكثير من الناس من يسمع الفاتحة ولا يقول آمين، يسمع القنوت ولا يقول آمين، ساكت خلف الإمام سكوت، لأنهم ما عرفوا المعنى ولا عرفوا أن هذا التأمين سبب استجابة الدعاء فيؤمنون. فلهذا ورد أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ذنوبه ما تقدم من ذنبه. فلهذا سنة إذا قال الإمام ولا الضالين يأخذ نفسه ثم يقول الإمام والمأموم معا آمين، فإنه إذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم. ثم بعد ذلك علمه سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن، وثلاث من سورة الإخلاص تعدل بقراءة القرآن كأنك قرأت ختمة إذا قرأت ثلاثة من سورة الإخلاص. إذا ما تستطيع ما تحفظ القرآن أو ما تستطيع تلاوة القرآن فكرر سورة الإخلاص في سبحة الله أحد الله الصمد الآخر. فإن من أكثر من قراءة سورة الإخلاص وقرأ كل يوم 100 مرة مات على حسن الخاتمة، ما يموت على سوء خاتمة أبدا.
من أكثر من تلاوة سورة الإخلاص. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فجاءه جبريل الأمين وقال له لقد مات اليوم في المدينة معاوية المزني، فشهده صفان من الملائكة، كل صف 70,000 من الملائكة. 70,000، عجيب، إيش هذا؟ إيش عمل صالح؟ فقال له النبي محمد بما استوجب ذلك يا جبريل؟ فقال إنه يحب سورة الإخلاص، يحب سورة قل هو الله أحد، يتلوها ماشيا وقاعدا جائيا وذاهبا وهو يتلو سورة الإخلاص. بهذا أعطاه الله هذه المزية عند وفاته، نزلت ملائكة من السماء للصلاة عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أتحب يا رسول الله أن تصلي عليه؟ قال نعم. فضرب الأرض بجناحي جبريل حتى ظهرت له جنازة ذلك الصحابي، فصلى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابي في مدينة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تبوك. بماذا حاز المنقبة حتى صلت عليه الملائكة وأحب النبي محمد أن يصلى عليه وهو في تبوك؟ لأنه محب سورة الإخلاص الذي فيها توحيد الرحمن، التي فيها الإخلاص للواحد الأحد سبحانه وتعالى. فلهذا كان له هذه المنقبة وهذه السيرة، فيحرص الإنسان على الأعمال الصالحات ويحرص على الصلاة وما يصححها، لأن أول ما يدخل القبر الإنسان إيش يواجهنا الأعمال؟ السؤال عن ماذا؟ الصلاة. فإن تمت وصلحت تمت له سائر أعماله، وإن نقصت سائر أعماله، وشدد عليه في الحساب، ومن شدد عليه في الحساب عذب، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للصلاة وأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها ومندوباتها على ما يحب الله وعلى سنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dikisahkan dulu itu suatu ketika pernah Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, dan Nabi itu kalau kumpul bersama para sahabat itu tampak sekali keistimewaan beliau, seperti rembulan di tengah-tengah bintang sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat dalam keadaan yang sangat tenang, khusyuk, semuanya menyimak. Tiba-tiba datang orang Badui. Orang Badui ini orang pelosok, yang biasanya pelosok tidak ngerti etika. Kafir ini, orangnya kafir, datang dari pelosok, tidak ngerti etika, datang teriak-teriak, tidak sopan. Bukan hanya begitu, dia melangkai barisan sahabat yang duduk di sekitar Rasulullah SAW. Melangkai sampai berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian berkata-kata dengan sangat tidak sopan, mencaci maki Nabi, misui Nabi, mencaci maki habis. Sahabat gregetan, cuman ngempet aja karena sungkan pada Rasulullah SAW. Kecuali satu, Sayyidina Umar tak kuat ngempet, langsung berdiri, pedangnya dikeluarkan. Rasulullah, izinkan saya untuk membacok orang ini. Gregetan Sayyidina Umar gak kuat. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Rasulnya bilang, Umar duduk. Ketahuilah bahwa Al-Halim itu kedudukannya sangat tinggi sampai mendekati kedudukan para nabi. Siapa itu Al-Halim? Al-Halim itu orang yang ketika disakiti mampu membalas, tapi menahan diri tidak membalas. Jadi orang yang bisa mengontrol emosinya, disakiti seperti apapun, semarah apapun, seemosi apapun, tetap bisa mengontrol lisannya, bisa mengontrol anggota badannya.
tidak gampang untuk membalas perbuatan orang, justru memaafkan. Padahal mampu untuk membalas. Ini halim. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah orang yang punya sifat hilim itu kedudukannya mendekati para nabi. Ini sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu sifat itu diterapkan oleh Rasulullah SAW secara maksimal dengan level tertinggi. Nabi itu disakiti dengan gangguan yang paling parah. Tidak pernah ada seorang Nabi diganggu melebihi gangguan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana beliau mampu membalas tapi tidak membalas. Justru memaafkan semuanya. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, perintahkanlah yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang sukanya komentar-komentar gak enak, sukanya mencaci maki, berpalinglah seolah-olah engkau tidak mendengar ucapan mereka, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena disuruh duduk oleh Rasulullah, Sayyidina Umar duduk, nurut. Kemudian Rasulullah SAW berbicara kepada orang Badui tadi itu, yang tidak ngerti adab tadi itu. Maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dibanding apa yang kamu lakukan tadi? Yang lebih baik adalah kamu bersaksi, mengikrarkan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kamu bersaksi, meyakini dan mengikrarkan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ditawari masuk Islam. Orang Badui tadi, oh nanti dulu. Tidak bisa saya langsung masuk Islam begitu saja. Terus dia si babi tadi itu mengeluarkan dari lengan bajunya hewan yang sudah mati, namanya hewan dob. Mirip berekai. Ya bukan berekai, nyambi. Mirip kayak gitu. 11-12 dengan nyambi. Dikeluarkan dia dari dari lengan bajunya itu mengeluarkan hewan dob yang sudah mati. Kata orang Badui tadi, saya mau beriman kepada Anda, tapi dengan syarat hewan yang sudah mati ini, hewan dob yang sudah mati ini beriman juga pada kamu. Kalau hewan dob yang sudah mati ini beriman pada kamu, saya siap beriman juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizatnya kepada orang tadi itu, mukjizat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil hewan dob tadi Rasulullah, wahai hewan dob, hei berekai. Kalau seandainya di sini begitu. Hei dob, siapa Tuhan kamu? Hewan dob yang sudah mati ditanyai begitu oleh Rasulullah SAW, langsung jawab dengan bahasa Arab yang fasih. Kalau bahasa Indonesia yang sesuai EYD, tidak seperti bahasa Indonesia saya tadi, campur-campur. Siapa Tuhan kamu? Dia menjawab Allah. Terus ditanya lagi, wahai dob, siapa aku? Kata Rasulullah SAW. Hewan dob yang tadinya mati menjawab, engkau adalah Nabi Muhammad, utusan Allah, Nabi pembawa rahmat. Siapapun yang mengikuti Anda, dia akan selamat, dan siapapun yang membangkang kepada Anda, dia akan binasa. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Badui yang tadi itu tidak ngerti adab tadi langsung gemeter dan tersimpuh, berlutut sambil menangis, dan dia kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang membuat dia masuk Islam? Kelembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang harus seperti itu. Kalau kasar, bagaimana kata Allah kalau seandainya beliau itu kasar, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau itu keras, kasar, maka orang-orang akan menjauh darimu. Dengan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, akhirnya orang yang hatinya keras, tidak ngerti sopan santun, langsung lunak dan beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat sempurna. Seluruh sifat mulia, akhlak mulia dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang tadi itu mau pulang, setelah masuk Islam mau pulang, oleh Rasulullah ditahan dulu, tunggu. Jangan pulang dulu. Ketahuilah, orang yang masuk Islam itu harus sholat. Orang Islam kok tidak sholat, ini tidak ada agamanya ini.
La dina liman la sholat Allah. Tidak ada agama yang benar bagi orang yang tidak sholat. Harus sholat. Dalam hadis dikatakan, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapapun yang meninggalkan sholat secara sengaja meninggalkan sholat, maka seolah-olah dia telah mengumumkan kekufurannya. Kufur terang-terangan. Dan sangat disayangkan di zaman akhir ini banyak orang di KTP-nya, di paspornya tertulis Muslim, agamanya Islam, tapi yang nggak sholat, nggak puasa, jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Orang tadi akhirnya diajari sholat oleh Rasulullah SAW, diajari rukun-rukunnya sholat, termasuk Al-Quran, yaitu surat Fatihah. Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan membaca Fatihah. Fatihah bukan Fatihah pokon Fatihah, tepak tak tepak pokon Fatihah, punten tak seneka. Fatihah yang pas, makhrajnya itu pas. Karena banyak di zaman akhir ini orang Fatihahnya tidak benar, ghairil maghzubi walazzalin allazina alhamdu. Nah, ini harus benar kan? Tidak sah sholat kalau seperti itu. Makhrajnya harus benar. Akhirnya diajari Fatihah. Orang tadi itu diajari Fatihah yang benar. Karena kalau orang itu Fatihahnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Kalau dia jadi imam, dan banyak di zaman sekarang imam Fatihahnya tidak benar, ini dia sholatnya batal. Bukan hanya dia, seluruh makmum yang ikut kepada dia batal semuanya. Sehingga dia dosa menerima jadi imam. Takmir yang ngangkat dia, nunjuk dia jadi imam juga dosa. Karena itu untuk imam ini Fatihahnya harus benar. Kemudian setelah Fatihah waladhdallin disunatkan untuk membaca amin. Ini sunat, untuk imamnya sunat, orang sholat sendiri sunat, makmum sunat baca amin dengan keras bersama dengan imam kalau sholatnya sholat jahriyah. Tapi diam dulu sebentar. Waladhdallin, diam sebentar, baru makmum dan imam bersama-sama bareng-bareng membaca amin. Amin ini maksudnya, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Sunnat ini membaca amin ini fadilahnya sangat besar. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan aminnya malaikat, itu akan terjadi kapan? Kalau imam selesai waladhdallin, kemudian imam baca amin, waktunya baca amin itu kita makmum baca amin juga, maka amin kita akan bersamaan dengan aminnya malaikat. Balasannya semua dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat baca amin ini. Banyak sekarang orang itu sholat jamaah, imamnya waladhdallin, yang amin jarang. Kunut baca kunut, jarang yang amin. Mestinya amin, sunnah. Kemudian setelah diajari Fatihah, orang tadi diajari surat, karena sunat juga setelah baca Fatihah, membaca amin, kemudian membaca surat. Orang tadi diajari satu surat yang pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas ini pendek, tapi keutamaannya sangat besar. Ini sepertiga Al-Quran. Artinya kalau kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah kita khatam Al-Quran. Yang bisa khatam Al-Quran jadi khatamkan, jangan langganan Al-Ikhlas saja. Kalau yang bisa menghatamkan Al-Quran. Bagi yang nggak bisa menghatam Al-Quran, sering-seringlah membaca surat Al-Ikhlas. Beliau tadi mengatakan bahwa siapapun yang setiap hari wiritannya membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, dijamin meninggal husnul khotimah, meninggal membawa iman. Ada kisah yang berkaitan dengan ini. Pernah Nabi itu keluar bersama para sahabat untuk melakukan peperangan yang disebut dengan perang Tabuk. Ini lokasinya sangat jauh dari kota Madinah. Tabuk ini sangat jauh sekali. Beliau ketika berada di Tabuk, malaikat Jibril datang mengkabarkan pada Rasulullah SAW bahwa ada salah satu sahabat beliau di Madinah yang meninggal. Muawiyah bin Al-Muzani namanya. Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Nama sahabat yang meninggal ada di Madinah ketika Nabi ada di luar Madinah, jauh sekali ada di Tabuk. Malaikat Jibril mengkabarkan, di Madinah salah satu sahabat Anda yang bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani itu meninggal dan istimewa. Sholat jenazahnya dihadiri malaikat bersaf-saf. Beberapa saf malaikat. Satu safnya isi 70.000 malaikat. Satu safnya
isi 70.000 malaikat. Randukung nggak cukup. Jadi 70.000 malaikat. Itu beberapa soft. Akhirnya Nabi bertanya, apa rahasianya kok dia sampai bisa istimewa? Sholat jenazahnya dihadiri malaikat beberapa soft, satu softnya isinya 70.000 malaikat. Apa rahasianya? Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, orang ini senang membaca Al-Ikhlas. Diemnya itu selalu baca Ikhlas. Wiritannya itu surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, itu dibuat wiritan. Kemudian malaikat Jibril menawarkan, Rasulullah, apakah Anda kepingin ikut mensolati orang ini? Oh iya, saya kepingin ingin ikut mensolatkan orang ini. Jaraknya jauh, dari Tabuk ke Madinah itu sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Akhirnya malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, seketika kelihatan sahabat yang di Madinah. Jadi Nabi melihat sahabat yang di Madinah tadi itu dari Tabuk, dari jarak yang begitu jauh. Nabi pun ikut mensolati. Istimewa, disolati Rasulullah dari jarak jauh, disolati para malaikat dalam jumlah yang sangat banyak, gara-gara gemar membaca surat Al-Ikhlas. Karena itu kita harus punya semangat untuk niru perbuatan-perbuatan baik seperti ini. Amal baik, itu surat Al-Ikhlas, sholatnya yang dijaga yang baik. Kemudian jangan hanya sholat asal-asalan, pokoknya sholat yang sesuai rukun-rukunnya, aturannya, dilakukan semuanya itu. Karena nanti kita itu ketika disidang oleh Allah, di persidangan Allah, yang pertama kali disidang itu sholat. Kalau sidang sholatnya itu lolos, nilainya bagus, amal yang lain nanti juga bagus nilainya dan dipermudah. Tapi kalau sidang sholatnya ruwet, tak rokaroan sholat. Itu. Kadang tepat waktu, kadang tak tepat waktu, sobukol sanga. Itu. Jadi tidak tepat waktu, kacar-kacir, sholatnya itu kacar-kacir. Waduh, ruwet, nilai sholatnya merah, awas. Amal-amal yang lain juga bakal merah nanti. Akan dipersulit sidangnya oleh Allah. Dan perlu diketahui, siapapun yang sidangnya, hisabnya dipersulit oleh Allah, tanda bakal diadab orang tersebut. Karena itu kemudian beliau berdoa, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menjaga sholat dengan baik, sesuai dengan waktunya, melakukan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. الله يبارك لنا ولكم إن شاء الله في هذا المجلس يوم مجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويبارك في هذا المسجد، يجعله مسجدا معمورا بتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلكم متعاونين على البر ومتعاونين على التقوى، ويبعد عنا وعنكم كل شر وكل ضير وكل لأوى، ويحفظنا وإياكم في السر والنجوى، ويجعلكم إن شاء الله على قلب واحد تتعاونون، ويبعد عنا وعنكم كل حاسد وشامت، ويحفظنا وإياكم من أذية المؤذين، ويقرب من الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفيناكم جميع الأضرار بجاه النبي محمد المختار، ويجعلنا وإياكم من المكثرين من الاستغفار في أوقات الأسحار، ومن المكثرين من الصلاة والسلام على النبي المختار في كل وقت وفي كل حين، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، استجب دعانا واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تجعلنا متعاونين على الإثم والعدوان، وانصر بنا دين وشرع حبيبك محمد سيد ولد عدنان، ووفقنا لإحياء سنته، ووفقنا لتربية أولادنا وطلبتنا على ما يرضي مولانا ويرضي حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، نقوم بحقوق الوالدين على أتم الوجوه، وبحقوق الجيران وبحقوق الأصحاب وبحقوق الأرحام، نقوم بها على أتم الوجوه يا رب العالمين، وفقنا لأداء الحقوق على ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وحين حياة طيبة، واحجبنا عما يهدينا في دين دنيانا، وانصر بنا وانصرنا على عدوك الشيطان الرجيم، ولا تجعل الشيطان علينا سلطان، واشرح صدورنا بالقرآن
ووفقنا للعمل بما في القرآن ووفقنا للإكثار من تلاوة القرآن ووفقنا للاقتداء والاهتداء بسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Beliau kemudian menutup mauidhahnya dengan doa yang sangat agung. Akan saya terjemahkan ya senutut-nututinya. Beliau berdoa meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan majelis ini berkah, menjadi saksi baik untuk kita kelak di hari kiamat, bukan menjadi saksi buruk. Semoga masjid ini dijadikan masjid yang berkah, selalu makmur, diisi dengan bacaan Al-Quran, zikir, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak saling membantu dalam kefasikan dan permusuhan. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala keburukan, menjaga kita secara zahir maupun batin, menjadikan kita memiliki satu hati yang kompak, saling membantu dalam kebaikan, dijauhkan dari para musuh, dijauhkan dari orang-orang yang hasud, yang berbahagia atas musibah yang dialami, di orang-orang yang mengganggu, orang-orang buruk. Dan semoga Allah mendekatkan kita kepada orang-orang baik dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah membantu kita untuk selalu bisa memperbanyak istighfar, khususnya di waktu akhir malam. Dan semoga Allah membantu kita selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW setiap saatnya. Dijadikan orang-orang yang bisa membantu menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dibantu untuk mendidik putra-putri kita dengan pendidikan yang bisa mendatangkan ridho Allah, ridho Rasulullah SAW. Dan semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dengan bakti yang sempurna, dijadikan orang yang bisa menjaga hak-hak tetangga, hak-hak sanak famili, dan hak-hak teman sesama muslim. Semoga Allah membantu kita untuk menghadapi semua musuh-musuh kita, khususnya setan. Semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepada setan untuk mengganggu kita. Dan semoga kita dibantu untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran, memaham Al-Quran, berakhlak dengan akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما نعمل من درار الاوصاف المحمديه عبودا توجه الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم جل سعيه فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عمل الاعمال المقبوله ويجب الوجهات الخالصه والصلات الموصوله.